Bwana Yesu asifiwe. Najua tangu Wednesday tumeongelea, nina mambo mbili ambayo natembelea katika hali ya upendo. Tulizungumzia sababu ya upendo ndani ya presence ya mtu na ndani ya absence ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni namna gani unajimanifeste mbele ya mtu ambaye unayempenda? Tukasema ya kwamba upendo si kwa kuzungumza kwa mdomo. Nikasema ya kwamba upendo ni maisha ambayo mwanadamu anapaswa kuyaishi. Upendo si kwa kunena tu. Unaweza ukanena na mtu ambao unasema kwamba unampenda, hayuko ndani ya moyo wako. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza sema unanipenda, na kwa ajili adhihirishe upendo wake kwetu ikabidi amtoe mwana. Bwana Yesu atusaidie sana. Sababu ya kumtoa mwanaye wa pekee ni ili adhihirishe ule upendo ambao ulio ndani. Alimuumba mwanadamu sababu amwabudu, lakini mwanadamu alikosa. Lakini haikurudisha mpango wa Mungu nyuma. Ikabidi afanye mchakato wa kumtafuta mwanadamu ambaye alikuwa amepotea. Na hiyo yote alifanya katika hali ya upendo. Bwana Yesu atusaidie sana. Leo nitaingia sana katika upendo ndani ya absence ya mtu ambaye unayesema unampenda. Presence unaweza nionyesha kama unanipenda, lakini wakati siko, kuna mambo mengine yanaendelea hapo. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza ukasema ya kwamba unampenda mtu fulani. Naweza nikasema ya kwamba ninampenda ndugu Rene, lakini roho yangu iko mbali na ule upendo ambao nauzungumza. Nikasema ya kwamba upendo ambao tunazungumzia si wa mume na mke, lakini ni wa mtu Mkristo ambaye iko na safari ya kwenda mbinguni. Tuliyemwamini yeye ni upendo peke yake. Anajaa upendo. Na inabidi sisi ambao tuliyomwamini kuishi upendo. Hii upendo kwa absence ya mtu, niko nafuata hii sura yake ya 30. Hii mstari wake 35 ambao unasema tunapopendana ili ulimwengu ushuhudie kwamba sisi ni wafuasi wa Kristo, ama tunampenda Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni pale ambapo tunaposhuhudia kwamba huko nje kanisani kwetu kunajaa upendo. Maisha ambayo tunaishi nje ya kanisa. Ndani ya kanisa tunaweza tukaoneshana ya kwamba kuna upendo, lakini nje ya kanisa kunajaa chuki. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati ndugu yako hayupo, unaonesha muonekano gani huko nje? Wakati unakuta ndugu yako wako wanamsengenya, ni muonekano gani unaonesha sasa? Je, unashiriki pamoja na wale watu ambao wanaomsengenya? Je, unakazia maneno hayo? Ukionesha ya kwamba umempenda mtu,
utamtetea pale pote ambapo asipokuwa. Si tu kwa kuzungumza, pia kwa matendo. Uwezi ona mwenzako anatembea na mavazi ambayo hayastahili na wewe unajaza valize mzima ya manguo, na baadaye kesho unamcheka. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Siwezi sema ya kwamba ninampenda ndugu Amani na wakati hayupo nami ninakuwa mwenye kumsengenya na mpangia mabaya. Ingelikuwa Mungu alitutukia sisi mataifa, leo tungelikuwa wapi? Lakini sababu alimpenda mwanadamu, yule aitwaye mwanadamu, ndiyo maana alimtoa mwanae wa pekee na akashuka hapa chini ya jua, akakubali kudharauliwa. Ni sababu ya upendo. Unaweza kukubali kudharauliwa sababu ya ndugu yako ili uashirie upendo. Unaweza kubali kutukanwa sababu ya ndugu yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana maandiko yanatuambia, kisoma Wakorintho wa kwanza 13 mstari wake wa 4, inatuambia kwamba upendo huvumilia. Ijapokuwa ndugu yako anaweza kukuumiza, ijapokuwa ndugu yako anaweza katenda mabaya kwa ajili yako, lakini wewe usingemjibu kwa mabaya tena. Ijapokuwa ndugu yako atakosa, sababu na moyo wa upendo, sababu moyo wako unajaa upendo, inabidi uoneshe ule upendo wako. Majibu yako yatoke katika hali ya upendo. Majibu yako yaenende sawa sawa na jinsi moyo wako unaashiria kule ndugu yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Je, tunayatembelea tukiwa kwa nje? Je, tunayaishi hayo? Moyo wetu kila mara unabidi uashirie upendo. Upendo utoke ndani ya moyo, si upendo kwa ulimi tu. Tukiwa na upendo wa kunena na wakati kundani kunajaa chuki, atuashirie upendo wa Kristo. Kama alituambia, amri mpya ninawapa, yaani hiyo ni sheria. Utake usipotaka, kwa wakati usiofaa, kwa wakati unaofaa, utampenda ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nyakati zote zile ambazo tutaishi hapa chini ya jua, inabidi tuoneshe upendo kwa mwenendo, kwa mwelekeo, katika kunena kwetu tuashirie upendo. Ijapokuwa ninaweza nikakuumiza, sababu sote ni wanadamu, ukinijia kwa upendo nitakuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiniona kwa upendo nitakusikiliza, na tutasawazisha yale ambayo tulikuwa tumekwaruzana.
upendo unakuwa na sitiri mambo mengi sana. Unapokuwa na upendo unaweza kumfichia ndugu yako aibu. Alikuwa anataka kulala njaa, alikuwa amechekelewa, lakini uko nacho, anaangalia kisu utafanya na usingemtangaza. Tenda tendo la upendo. Somaji tuangalie Wakolosai 3:12-14. Karibu kwa aliyeona. 12:14 inasema nini baba? Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, mkichukuliana na kuyasameana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, hivyo nanyi msameheni. 14. Zaidi ya haya yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasikia kisema andiko matakatifu natuambia, kwa jinsi tumekuwa wateule wa Mungu, ambao Mungu alitupenda, ambao Mungu alitutafuta, ambao Mungu siku moja aliacha kiti cha enzi mbinguni, sababu ya upendo akakubali kushusha heshima yake ili anitafute mimi mwanadamu nilikuwa nimepotea. Aseme tuvae roho ya rehema, roho ya msamaha, roho ya upole. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutapoenenda katika hali hii, hatutokwaruzana katika safari, sababu tunapendana kinaganaga, kiundani, kutoka ndani ya moyo. Hauwezi kumteta ndugu yako, ama hauwezi kuacha kumsamehe ndugu yako na wakati mnaishi sehemu moja, na wakati mnashare upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi ukatoka na bibi ya jirani yako wakati unampenda. Huwezi ukatembea na mume wa jirani yako wakati ndani ya moyo wako mnajaa upendo wa Kristo. Haiwezekani. Anayejaa na upendo ni mtu ambaye anakuwa mtu mwema. Anayejaa na upendo ni mtu mnyenyekevu, mtu mpole, anayekimbia mabaya, anayeona ya kwamba hapa nimekosa, hata kama ni ndugu yangu amenikosea, inabidi niende kwa upendo nimwambie ndugu yangu umenikosea, lakini tusameane. Bwana Yesu asifiwe sana. Mitume waliishi kwa umoja, kwa nia moja, ambayo ilikuwa kanisa la kwanza. Ile upendo kwa kanisa la leo imeenda wapi? Kanisa la leo tusingetimiza maandiko ambayo yanasema siku za mwisho upendo wa wengi utapoa. Siko kanisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Haya maandiko yasingetimilika hapa Ebeneza. Upendo wa siku za mwisho, upendo wa wengi utapoa. Lakini ndio ingilikuwa muda wetu sasa
wa kuzidisha upendo mpaka pale ambapo Kristo atatukuta tukisimama kwa imara. Tuashirie upendo mpaka pale ambapo Kristo ataporudi. Inabidi kwa unyenyekevu, huo unyenyekevu si wa unafiki, lakini huo wa upendo ambao unatoka moyoni, ambao unamuogopa Mungu. Kanisa la kwanza ulikuwa unakuta kitu cha ndugu Joshua ni kitu cha ndugu Emma. Lakini leo tuko wapi? Changu ni changu, chako ni chako. Ndugu yako anakufa na njaa na unasema tuko tunaenda mbinguni, na unamwangalia tu hivi, kisha majina yanaanza jitokeza, aseme ule njoo omba omba. Ni mbingu za nani tunaenda? Sababu mwenyewe ambaye aliyetuita anajaa na upendo tele. Leo bado unatenda dhambi, unashuku naomba msamaha, kwa upendo anakusamehe. Lakini ndugu yako akikosea, aikujia kuomba msamaha, inakuwa sema na wewe umeshazidi. Bwana Yesu atuhurumie sana. Bwana Yesu atuhurumie sana. Aseme zaidi ya hayo yote, tujivike, tuvae. Yaani upendo tukamata kama vile maisha ya kawaida ambayo tunayaishi leo. Popote ulipo unatembea ukiwa na upendo, ukiwapenda watu wote, wawe wabaya, wawe wazuri, wewe tembea. Sababu inatubia zaidi ya yote tuyavae, sababu ndiyo alama ya ukamilifu wetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani kama hauna upendo, haujakamilika bado. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani ndani mwako kama hauna upendo, inaonekana ya kwamba, inaashiria ya kwamba wewe bado hujakaa mkamilifu, sababu Mungu mwenyewe ni upendo. Hujakamilika bado. Tazama ni nani ambaye unayemchukia. Tazama yule ambaye unayemfitini. Anza kuangalia namna gani ya kutengeneza. Angalia namna gani ya kusogelea ndugu yako. Au utakuwa mjinga, lakini itakuwa unampendeza Kristo. Unaashiria upendo. Usikute kumekaa kikao, wako wanateta baraza, na wewe umefika pale umekaa, na vivyo hivyo wanajionaka sana. Hapana ndugu mpendwa. Simama wewe, utetee waliokuzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikikuta wanaikalia kanisa ya Ebeneza kikao, wanatoa matamshi mabaya sababu ya Ebeneza, inabidi nitetee mahali ambapo ninapotoka. Ni sababu ya upendo kutoka moyoni. Ukimpenda ndugu yako utamuumiza. Ukimpenda ndugu yako utamwacha katika shida, utamshikilia mkono na mwende naye mbele. Ndio maana alituambia kwamba aligundua kwamba atapotoka hapa chini ya jua upendo utapotea. Akaambia mitume, amri kubwa ambayo nawaachia ni upendo. Alijua ya kwamba Petro
akimpenda Yohana, lile ambayo Yohana atakalolikosa Petro atamsaidia. Lile ambayo Yakobo atakosa Petro atamsaidia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kanisa, turudie kwenye msingi ambapo tulitoka. Ili tupate ukamilifu katika safari ya kwenda mbinguni. Kama uko mbali na upendo wa Kristo, rudia. Kama bado roho yako kila mara ingaliki inachafuka na kuchukia wengine, rudi. Jiangalie ni wapi. Ni wapi ulifika upendo ukagonga mwamba. Sababu Mungu naye upendo wake mpaka sahi. Ndio maana leo tuko. Endelea kuashiri upendo. Endelea kutuonesha upendo kila wakati, kila sana dakika. Tuishi upendo, tuvae upendo, tujivike upendo. Ukiwa una upendo, moyo wa rehema utakuwa ndani mwako. Moyo wa kusapoti. Ukiwa na upendo, hata kutoa hawatakufundisha kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa kuna roho ya upendo, hata kusaidia hautachunga Joshua pande hapa kuambie saidia ndugu yako. Hautasubiria mchungaji asimame hapa tusaidie mtu fulani, lakini sababu ya upendo utasimama unasema ya kwamba mimi nitajitolea sababu ya mtu fulani. Kwa upendo, si kwa unafiki. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Ni kwa upendo ndio maana mimi na wewe leo tunaitwa Wakristo. Ni kwa upendo ndio maana mimi na wewe leo tunaitwa wana wa Mungu. Ni kwa upendo ndio maana leo tunaitwa wana warithi. Ni sababu alitupenda. Sasa kwa nini wewe umchukie ndugu yako? Utasemaje unampenda Mungu na wakati unamchukia aliye karibu yako? Utasemaje unanena sawa sawa na Mungu na wakati jirani yako amsemesanaki naye? Mkristo mwenzako unamuona kama vile takataka. Lakini kwa upendo utamuona ndugu yako kuwa bora kuliko wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kuashiria upendo, uko nje, watu wa nje watashuhudia kwamba Ebeneza kweli kuna Mungu mzima, sababu ya upendo. Tuna matumaini ya kwenda mbinguni. Tuna imani ya kwamba tumemwamini Kristo na siku moja atarudi. Lakini je, atakukuta unasimama katika upendo wa kweli? Sababu mtu ambaye anakuwa na upendo ni mtu ambaye anajaa kweli kweli. Kweli inakuwa ndani mwake. Mtu ambaye anajaa upendo kila mara anakuwa mwenye kushuhudia mambo ya kweli, si mtunzi wa uongo. Bwana Yesu atusaidie sana. Papa Luciano tusaidie tena Wakorintho wa kwanza ile 13 na mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza
sura ya 13 na mstari wake wa 4, Biblia inasema upendo uvumilia, ufadhili, upendo usudu, upendo hautakabari, haujivuni. Tano, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. 6, haufurahii mabaya, haufurahii uzalimi, bali hufurahii pamoja na kweli. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha nisome katika Kiswahili ambacho niko nacho pia. Aseme upendo uvumilia, upendo ufadhili, upendo hauoni wivu, au haujivuni, hauna kiburi, haukosi kuwa na adabu, hautofautishi mambo yake, haukosi au haukasiriki upesi, hauweki kumbukumbu ya ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye anakuwa na upendo ni mtu ambaye anayevumilia, ijapokuwa ndugu yako amekukosea, ijapokuwa ndugu yako amefanya mambo ambayo yakupendezi. Lakini mtu ambaye anakuwa na upendo ni mtu ambaye anakuwa na uvumilivu katika yote. Mtu ambaye anakuwa na upendo anakuwa na ufadhili. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni mtu ambaye anayesapoti watu wengine katika njia mojawapo au wengine ya kama vile usaidizi. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Si kwamba amejivuna, si kwamba iko nacho, lakini sababu ya roho yake ya upendo, sababu ndani mwake kuna ashiria upendo. Ndio maana akaona ya kwamba ndugu yangu amekosa, acha nimfadhili, acha nimsaidie, nimsupport na kitu fulani. Bwana Yesu atusaidie sana. Aseme upendo hauoni wivu. Ijapokuwa ndugu yako ananunua nyumba, isikuume. Kwa nini? Lakini furahia, usimwonee wivu. Bwana Yesu atusaidie sana. Anayekuwa na upendo, wivu unakuwa mbali na yeye, chuki inakuwa mbali na yeye. Huwezi muona anachukia ovyo ovyo. Huwezi muona anakaa na wivu, anafitinia mwenzake. Bwana Yesu atusaidie sana. Aseme hakasiriki upesi. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu ambaye anakuwa na upendo hakuwaki anakasirika kila wakati. Si kila kitu ambacho kinaweza kumkasirisha, sababu ni mtu mvumilivu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana unaposema kwamba unampenda mwenzio, kaa chini, soma hii andiko ya Korintho wa kwanza 13 mstari wa 4, shuka nayo. Kisha ukuje ujioji, je, upendo wangu unaashiria ya mambo? Kwa hiyo upendo niko nao, je, ninakuwa mvumilivu? Je, sionaki wivu? Je, sikarikake, sikuwa nakasirika upesi? Wakiniambia haka, je, nakuwa mwenye kuvumilia hata kama wananikwaza? Bwana Yesu atusaidie sana. Aseme hakuwake ana majivuno. Hata kama anaweza akatenda mambo makubwa, hawezi kuja mbele ya mchungaji aseme ya kwamba mama fulani alikuwa anasikia njaa, lakini mimi ndio nimemlisha leo. Hana majivuno. Upendo hauna majivuno. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatenda mema tu na anaenda zake. Bwana Yesu atusaidie sana.
Bwana Yesu atusaidie sana. Ndiyo maana ndugu mpendwa, haya mambo, hizi alama ambazo ziko hapa, hivi vipengele ambavyo viko hapa, je, katika ule upendo ambao unao kwa ajili yangu, kwa ajili ya ndugu yako, je, yako ndani ya moyo wako haya? Je, unayaishi? Je, unayatembelea? Sababu huwezi sema kwamba unanipenda na wakati siko unanitupia mawe, unaniongelea vibaya. Upendo unakuwa kila siku na adabu, unaheshimu kila mtu. Aliyekuwa na upendo ndani mwake anakuwa na adabu kwa kila mtu, anamheshimu kila mtu, awe mkubwa awe mdogo, anakaa kwa heshima. Anakaa kwa heshima. Ili tupate ukamilifu katika upendo wa Mungu. Tuwapende ndugu zetu ambao tunaishi nao. Tutafute kuishi nao vizuri sana. Tusiwatendee mabaya. Tusiwachukize. Tusikwaruzane. Tusiumizane. Lakini tuishi kwa amani na upendo. Na ile kweli ambayo tunakuwa nayo tuliyomwamini Kristo itadhihirika kwa ulimwengu wote, ya kwamba tunaye Mungu mzima ambaye alikufa na akafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha niende kumalizia na andiko hili la Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 14. Kisha tumalizie hapo ili tuendelee na mengine. Wakorintho wa kwanza 16 14 nasema nini baba? wa 14 Biblia inasema mambo yenu yote na yatendeke katika upendo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Aseme katika mambo yote ambayo tutakayatenda hapa chini ya jua, yatendeke kwa upendo. Yasitendeke kwa mafarakano. Yasitendeke kwa kuumizana. Yasitendeke kwa kuchukizana, lakini yatendeke chini ya upendo. Na tukiyatenda hivi, tutaonekana ya kwamba katika amri kuu ambayo tumeachiwa na Mwenyezi Mungu, ambao Kristo ametuachia, ulimwengu utashuhudia kwamba sisi ni wafuasi halisi wa Kristo. Tumempokea Kristo ambaye alikufa Golgotha kwa ajili ya kuashiria upendo. Usingemfanya mwanadamu aone ya kwamba upendo wa Mungu hauna kitu, lakini muoneshe mwanadamu ya kwamba yule ambaye bado hajamjua Kristo, yule ambaye yuko nje, aashirie upendo wa Mungu ni mkubwa sana. Na Mungu atubariki. Amen.